Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Urabandala Rabani Karaba Shabara Kalarabara Darabandala Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम पूरा बत्रमणि खारा वर्ष बर खला रवण दरबंदल रवण बर 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 पूरा बंदल रवणि खाला रवणि बर 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 बंदल रव धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम पूरा बंदल रवणि खारा वर्ष बर खरा बंदल रवणि बर 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 पूरा बंदल रवणि बिरि बिरि बर 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 बंदल रव होली 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 होशाना रवणि खाला रवणि बिरि 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 बर 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 बंदल रव तुम्हें महान 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 तुम्हें महान वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 होली 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 पूरा वर्ष बर खला रवण बर 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 बंदल रवण दर बंदल रव धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु Hallelujah, 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 hallelujah. Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Pura Vatramani Karabandal Ravana Darabandal Ravana Darabandal Ravana Darabandal Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, Hamasana, Samasana, 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 Samasana. प्रभु जी सुंदर हमारे दया करो मन करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जो क्षमा करो गलती मार्जना करो अमन को सिद्ध पवित्र करो परीक्षा सिद्ध करो हालेलुया 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवाणी कारवत क्रमाने कारवत शबरा खला रवाना वर वर मंगला रवा होली 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 लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड तुम्हें महान 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 वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो अच्छा से अच्छा तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान रहो प्रभु जी सुंदर नाम रे दया करो दया करो दया करो होली 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 प्रभु जी सुंदर रक्त मन करो समस्त पाप मन को परिष्कार करो वाक्य रूप निर्मल जल प्रख्यान करो पवित्र आत्मा का अग्नि रे सिद्ध करो हालेलुया 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें सकल सुष्ट वस्त्र आदि करता हो प्रभु स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी तुम्हारा पाद बिठाते जीसु का नाम दया करो जीसु का नाम दया करो तुम नाम आश्चर्य करो तुम्हें नाना आश्चर्य कर्म तुम्हें साधन करो हालेलुया मानकर विश्वास अनुसार मानकर योग्यता अनुसार आमंत्र प्रयोजन अनुसार मध्य उदार आवानी खाला रावानी खाला बंदाल जहाँ तुम्हें उचित मन करि थाओ से समस्त कार्य तुम्हें नितांत तुम्हें साधन करि थाओ अमान को दया कर अमान को दुर्बलता तुम्हारा शक्ति सिद्ध हो पवित्र आत्मा अग्नि अमान मध्य प्रज्वलित हो सर्वदा प्रभु ताकि विभिन्न बाधित न हो मात्र सर्वदा परिव्याप्त अमान मंडली समय तुम्हारा समस्त मंडली मत दुर्बल तुम्हें कार्य साधन करो जीसु का नाम रे दया करो प्रभु तुम्हें आम समस्त भार बहन करो आम तुम्हें नित्य निवेदन करो पितांगर दक्षिण पार्श्व आउ पवित्र आत्मा कथन अर्चना निवेदन करते दरावानी खारवा शावानी कूरा बंदा लरावानी खारवा जीसु नाम रे दया आम सावधान सब तुम निकट सुग्राह शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीसु नाम रे प्रार्थना करो आमेन।
वंदना प्रभु, वंदना प्रभु, वंदना, वंदना, वंदना प्रभु, वंदना प्रभु, वंदना प्रभु, वंदना
Lord, I praise you and give all the glory, 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 praise you and give all the glory. Holy, 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 holy.
Holy, 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 holy. Idara vakra mani karava shabara kalara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idara bani khara vakra mana dara bandala rabana dara bandala rabana bara 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 bara. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Oh Lord, hamar salam 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 salam. Rida bara 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 bandala rabana dara bandala rabana dara bandala rabana. Pura matra mani karava shabara khala rabana bara 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 bara. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. तू राजा मान करो, राजा प्रभु मान करो, प्रभु देव मान करो, तो तुम्हारा पैसा. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद. Glory, उदारमणि खाराबा शबरा काला रबा 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 रबा. Rubba 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 rubba. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, hamar sana, samay sana, samay sana, samay sana, samay sana. Miri 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 bara 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 bandala raba. Pura bandala rabani khara bandala rabana dara bandala rabana dara bandala rabana dara bandala raba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर इधर रबानी खारा बर्षा कला रबाना दरा बंदल रबाना दरा बंदल रबा पूरा बंदल रबाना बरा 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 बंदल रबाना दरा बंदल रबा. Hallelujah, praise you Jesus, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Holy, hallelujah, praise you Jesus, glory be your name. महिमारे पुरिची मोर पेई सुंगना महिमारे पुरिची मोर पेई सुंगना गौरवे भरिची मोर पेई सुंगना गौरवे भरिची मोर पेई सुंगना महिमारे पुरिची मोर Glory, hallelujah.
Glory to God. Udarabani Karabatramana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabashabara Barabara Barabara Bandala Rabba. Holy, 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 holy. Lord, we praise you and give us the glory. Urabandala Rabara Barabara 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 Barabara. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर तरमणि खारवशावर कलारवनिया दरवणि खारवत्रमणि करवा उरवत्रमणि दरबंदल रबड़ी वर 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 बंदल रबा उरबंदल रबड़ी बिरि 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 वर 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 Holy, 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 holy. तुम्हें महान, तुम्हें महान, तुम्हें महान, तुम्हें महान, तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sibara bara 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 bara. Urabhatramani Karavashat Alarabani Biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे. Praise Jesus, glory to God, 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 glory to God. Idarabani Karabatramana Kalarabana bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Sibara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Glory be your name.
Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you. Come on, प्रार्थना करें. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আজির প্রার্থনার জন্য তোমার নামে ধন্যবাদ দৌছি। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। তুমি প্রভু, প্রভু আমাকে এই সুযোগ তুমি তুমি পরমেশ্বর তোমার আত্মার সাহায্য করা উদার আবাসা খালা বন্ধর বলে বলবা হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও কারণ মহান এবং ভয়ঙ্কর পরমেশ্বর তোমার নাম ধন্যবাদ। ও কৌশল প্রকার অসুযোগ এবং মন্দ বিষয় তোমার বাস করে নাই বল তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। তাহলে বলতে প্রাণী জীবনে কি আপনি তুমি সাহায্য করা ইদার আবাসা খালা বন্ধর বলে বলবা হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। এবং যৌবনের মধ্যে পাপ করে দিয়ে ও সলমান প্রভু আমাদের তুমি কথা উদার আবাসা খালা বন্ধর বলে বলবা হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। এবং যৌবন তুমি ধারণা বিরোধী করতে সমান প্রভু तुम्हें कथा को उधर अवश्य खला बंदर बलबर हालेलुया, हालेलुया। औषध में जेपरी और तुम्हें रबो सालों मध्य तुम्हें सब पथ में जब घड़ला और तुम्हें से मन सोनो से प्रकार तुम्हें समान कर तुम रबो और तुम्हें कथा को उधर अवश्य खला बंदर बलबर हालेलुया। और समाज में तुम जाने भी चाहिए तुम्हें सहायता करो जब तुम अपने राज्य का बुद्धि सहायक जी बुद्धि में तुम्हें सहायता करो उधर अवश्य खला बंदर बलबर हालेलुया। कारण वो जगत तो शैतान और निकंकर चक्की तुमसे प्रबंध करे क्या जी और समान जब समान कर तुम्हारे बुद्ध तुम्हारे सब लोगों ने समझ कर जब रखिया जी उधर अवश्य खला बंदर हालेलुया। ओके दे प्रभु हजार हजार लक्ष लक्ष प्रभु और आत्मारिक मरे के रूप में विनष्ट होने से कमना कर दी उधर बत्तरी खाला बंदर वाला पर हालेलुया। मात्र तुम्हें प्रभु और प्रभु तुम्हें प्रभु अपने प्रत्येक प्राणी आत्मा को सुरक्षा करे को निमंत्रण में अनुजीवन देवान निमंत्रण प्रभु और प्राण में कुशल में दिए प्रभु तुम्हारा धन्यवाद और तास मध्य पर जानी पारी रुदान काम करने में सहायता करो उधर अवश्य खाला बंदर वाला पर हालेलुया। कारण सागर साथ प्रभु और सारा जगत में गुलाम करी निज प्रभु आत्मा को भराए प्रभु तारे कौन पीला प्रभु उधर अवश्य खाला बंदर वाला पर और तारे पर प्रभु महान विशेष मध्य जानी पारी बुझी में साहाय्य करो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और निज को आसमत समर्पण करते तुम्हें दया करो, दया करो, दया करो। अमान कर बंदे पाप जो सब क्षमा कर तुम्हारा रक्त में परिष्कार करो इधर अवश्य खरा बंदर बल पर हालेलुया। मनुष्य रूप में अनेक समय झुकी पड़ी था उनका सब रबानर में चली जाओ तो उधर अवश्य खला बंदर बल पर हालेलुया। और से बोलते मैं प्रभु और चारों प्रेम प्रदान करी मैं प्रभु सो सर्वदा उनको पवित्र में रखा उधर अवश्य खला बंदर बल पर हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रिय उसको नाम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये परमेश्वर पवित्र में तुम छाजे साधन को तुम सहायता करो एवं आमन करी मतलब तुम्हारा कौन योजना में कौन इच्छा तुम्हारा पिता जी में जाने पारिबो और से तुम्हें जत्नवान जीवन हो तुम सहायता करो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर अवश्य खला बंदर बल पर हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। और तुम दया करो, दया करो, दया करो। प्रत्येक तुम्हें सहायता करो समाज में आखिरी को भाग जब में सहायता करो कोन जे प्रभु ना पड़ी मुने तुम्हें दया करो उधर अवश्य खला बंदर बल पर हालेलुया। कारण तुम्हें प्रत्येक प्रभु और लोकमान का अपना परमेश्वर फल दया तुम्हें स्वामी शीघ्र तुम्हें सोचो उधर अवश्य खला बंदर बल पर हालेलुया, हालेलुया। बहुत रे बसे बहुत मान को सहायता सर्वदा हम जब तुम मत चाहिए तुम्हें सहायता और सिद्ध मत जब चाहिए तुम्हें दया करो उधर अवश्य खला बंदर बल पर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हें तो समस्त बाकी जो मान पालन परिवर्तन में सहायता करा हालेलुया। तो चक्र के बाद में नौजवान तुम्हें दया करो उधर अवश्य खला बंदर बल पर हालेलुया। प्रत्येक विषय भाई बहन को तुम्हें दया करो और समान को जहां किसी रोग रोग तो समझ तुम यीशु को दूर करी और प्रत्येक तुम्हें गोर तुम्हारी हो और हस्ताक्षर तुम्हें करो उधर अवश्य खला बंदर बल पर हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। और प्रभु आप चाह से प्रभु और प्रभु सब तुमने का समय प्रभु काटियो आज भी मने तुम्हारे हस्त तुम्हें सहायता करो जहां ये वाक्य श्रवण करी सब वाक्य जे प्रेम का काटनी करो और जीवन ताजे परि ओका प्रभु उन्नति मते कार्य साथ तुम्हें सहायता करो एवं से वाक्य अनुसार निज जो परीक्षा करे सो तो पढ़ा पूरा नथिले और का से काटनी जे परिपूर्ण मन जे करि दया करो समस्त विषय प्रार्थना में सुने जो तुम्हें दले धन्यवाद दे नामटा घोषित कर नाम करछि आमीन। हितोपदेश 3 पर्वर 5 पद
ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା। ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା? Trust upon the Lord with all your heart। ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତେବେ ଆଉ ଚାରୋଟି କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତକଣ with all the heart 100ରୁ 100 ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବ। ଲେଖା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ପାଇବ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଉ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନଥିଲେ ସେ କାହିଁକି କରିବ? ମାତ୍ର ସେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣଟା ବହୁତ କମ୍। ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ with all your heart, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା 100% ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ 100% ନଥାଇକି ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଥିବ। ସେୟା 10%, less than 10%। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ପର୍ବତ ଗୁଞ୍ଜା କଲେ ଗୁଞ୍ଜ ତୁମର କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ 1-2% ମଧ୍ୟ ନଥିବ। 10% କ'ଣ? ଆହୁରି ତାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ, ଯଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଯେପରି ଲେଖା ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ଆଉ ଯେପରି ଆଉ ଏପରି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମାତ୍ର ସେଟା ଖାଲି କହୁଛୁ ସିନା ପାଟିରେ, ମୁଖରେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନଥିବ। ତେଣୁକରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ଆମଙ୍କର ଯେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ହିତବୋଧ 16:20 ଅନୁସାରେ ଟିକେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ବାକ୍ୟରେ। ଯାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବା, ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ସେ ହିତବୋଧ 3:6 ଲେଖା ହେଲା, ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତେଣୁ ସେ ତୁମର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ସବୁ ଗତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପଥ ସବୁ ସେ ସରଳ କରିବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ହତାଶ ହେବାର, ନିରାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହା ଯେଶାୟା 41:10 ଲେଖା ହେଲା, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା, ଆମେ ଆମର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ସେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର ରଖିବା। ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ସେ ଯୁଦା ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ସେ ଲେଖା ଅଛି, ଏବଂ ତାର ସେ 20 ପଦରେ, କାରଣ ତାର ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପର୍ବ ଲେଖା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର। ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସଟା ପବିତ୍ରତାକୁ ଦାବି କରୁଛି। এটা ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମ ଠାରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମାର୍କ 11:24 ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମୁଁ ପାଇଗଲି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର। ହବ ନାହିଁ, ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼େ, ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧତା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ,
ଆପଣ ସିନା ମୁଖରେ କଥା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଦେଖେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତକଣ ସିଦ୍ଧ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମୁଖରେ ଆମର ସମାଦର କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତକଣ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦୂରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା, ଏହି ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନା କର। ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଗିର୍ଜା କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କାନ୍ଦିବେ, ଆଣ୍ଠେଇବେ, ମସ୍ତକ ଅବনত କରିବେ, ଚିତ୍କାର କରିବେ, ଉପବାସ କରିବେ, ଏସବୁ କିଛି ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ରତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଠି ତ ଲେଖା ହେଲା ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜୀରେ ମୋଷ୍ଟ ହୋଲି ଫେଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରାମାର ଅନୁସାରେ ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ, ପଜିଟିଭ, କମ୍ପାରେଟିଭ, ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ, ମଚ୍ ମୋର, ମୋଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ସେ କରିବେ, ଛୋଟ ବଡ ସବୁ କିଛି, ଯାହା ଅସାଧ୍ୟ ସବୁ ସେ ସାଧନ। ସେ ଆଉ ନଥିବା ବସ୍ତୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଆଉ ବାହିନୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି, ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ହେଲା, ସବୁ ଯାକ ସୁସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ଟିକେ ବୋଲି ଉଣା ଥିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଖମିର ମଇଦା ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଖମିରମୟ କରିଦବ। ଆପଣଙ୍କର ଅପବିତ୍ରତା, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ସେଇଟା ତାହା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ଯେପରିକି ସେ କରୋନା ମହାମାରୀ ହେଲା, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଆଉ ଭାଇରସ, ଯାହାଗୁଡାକ ସାଂଘାତିକ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ବିନାଶ କରିଦିଏ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ ହଉଛି ଆଉ ଅପବିତ୍ରତା ବା ପାପ। କାରଣ ପାପ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଜୀବନକୁ, ଯାବତୀୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ନରକରେ ପକାଏ। କରୋନାରେ କିଏ ମରି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ନରକ ଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଭଲରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ମାଗି ଚାଲିଛି, ଭଲ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ପାପ କରିକି ମଲେ, ପାପ ଥାଇକି ମଲେ, ସେ ନରକ ଯିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଯେ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଉ ପବିତ୍ରତା 100% ହବା ଦରକାର, ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭଲ, ପବିତ୍ରତାକୁ ଆପଣ 100% କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମାତ୍ର ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ କରିପାରୁନା, 100% ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ ସେଇ କଥା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାର 1 ପର୍ବରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଲା, ଯଦି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେବେ, ମାତ୍ର କିଛି ସେ ସନ୍ଦେହ ନ କରୁ, ନହେଲେ ସେ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ। ଯାକୁ 1 ପର୍ବରେ ଆଉ 5ରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାମରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେଥିରେ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କାରଣ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ସେପରି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଠାରୁ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ମନେ ନ କରୁ, ସେ ତ ଦ୍ୱିମନା ଲୋକ, ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ଅସ୍ଥିର। ଆମେ ପାଇପାରିବାନି, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ଯଦି ଆମଠାରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରୁ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଭଲରେ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କୌଣସି ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ନା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଆଉ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି ବାଢି କହନ୍ତି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କଣ ଭୁଲ?
मेडिसिन व्यवहार कले भूल आउ प्रभु तो ज्ञान देइछंती विश्वासी पाई परा सब संभव जोन 14:12 अनुसार जीशु कहले जदि मु आउ के मोटी विश्वास करे मु जो जो कर्म करछि से मध्य से सब कर्म करिवो आउ ता अपेक्षा अधिक महत् कर्म करिवो एई कथा एपरि भाव लिखाला जोन 14:12 सत्य सत्य मु तुम मान को कहूछि मु कहूछि कहले यथेष्ट पुणी प्रभु कहते सत्य सत्य मु तुम कहूछि माने एथिरे टिके मिथ्या नहीं अन्यथा हब नहीं जे विश्वास को जीशु से जीशु जहाँ कर अधिक महत् कर्म कर जीशु कौन के लोक मान अनेक रोगी मैंने जाऊे से मेडिसिन दौले ना पठाऊे डॉक्टर पाखक जाइए जड़े प्रकृत विश्वास हेले तार चिन्ह है से कौन पीड़ित मान हाथ रखी भल हो अन्य मान को भल करुच्ची हाथ रखी जहाँ कथा प्रार्थना रे से मेडिसिन व्यवहार कर से डॉक्टर पाखक जीव एटा केमिति नहीं जड़े प्रकृत विश्वासी नुह निज को परीक्षा करने कहे बाइबल कहे परीक्षा कर निज से तो कौन लिखा प्राणनाशक माने विष पदार्थ पान कले भी किसी हेनी आ लिखाई सर्प को पुणी से हाथ में धर सब कथा गुड़ा भूत छड़े पार नूतन नूतन भाषा कथा कह तेणु आम प्रकृत विश्वासी ना तेणु हो पारे कम तेणु ये चिंताधारा केते लोकों भीतर को आसी ग्रहण करिसेंती कौन रोग समय औषध व्यवहार करती नहीं अनेक लोक माने ए सत्य ग्रहण कर चलती सारा दुनिया रे मु एटा पवित्र आत्मा खूब परिपूर्ण तप्त होइकि मो परिवर्तन आरंभ रू प्रभु सेवा कार्य करते नाना आश्चर्यकर होता ये सत्य जानी नथिली मु बिना औषध चलवा तेणु जीशु मत दर्शन द्वारा कथा कही अल्फाबेट शिक्षा को जाओ ABCD शिख आउ प्रभु मत सूर्य देले कटक आसिली प्रकृत प्रभु लोक मान सहित आसी संस्पर्श आसी ए सत्य जानिली जानिबा समठर आज पंत मु चली आउ तार व्यतिक्रम करी ना ए सत्य को अनेक ग्रहण करी अछंती अनेक रहले अल्प भी हो पछके किंतु लोक ग्रहण करी कड़ा कड़ी भाव रे एथरे अछंती आउ तेणु कहीं जड़े डॉक्टर पाखु जीव मेडिसिन व्यवहार करियो तार विश्वास नहीं जे प्रभु तार प्रार्थना ताकू भल करिवे आउ डॉक्टर पाखु गले तार तो ग्यारंटी नहीं चिकित्सा कले से भल हम कही आउ कहीं मध्य प्रश्न करें ताले प्रभु ठारे निर्भर कल के सुस्थ हो तार ग्यारंटी अच्छी जदि प्रभु चाहूँगी एपरी कौन सी धार्मिक लोक जगत में नहीं जे कि आउ रोग व्याधि सब बड़े सुस्थ होइछि आउ अमर होइकि रहिछि मनुष्य पाई थरे मृत्यु निरूपण कराइछि जीशु मनुष्य रूप में आसीथिबा थरे से मृत्युवरण कले प्रभु को इच्छा है प्रभु तार एटा विश्वास रे ए सब बुझी ग्रहण करिया नहले नहीं आउ तेणु सन्देह किसी रही कारण मार्क 11:24 कहला जहाँ प्रार्थना मागिल पाई विश्वास गोटे पुओ तार जो टीबी रोग होता कटक रे से जुवा चिल्ड्रेन समय मुझे वाक्य कड़ाकड़ी भाव में कहली जहाँ टीबी होता काचिले खाली रक्त बाहुला डिप्रेशन मरिया बंचन ट्रिटमेंट सब फेल कड़ाकड़ी भाव में कथा कही तार पाप सब स्वीकार कर कही आज ठारू आ तुम्हें धन्यवाद दियो जीशु मत सुस्थ कर कह बोली मार्क 11:24 कहला से अनुसार से मानिला किपरि अत्यधिक तार जो से आउ ब्लड वॉमिटिंग है काशिले खाली रक्त सब बाहर बड़ मेडिकल नहीं जीवा रास्ता रे से भल होगा हठात काश बाहर देखते जाओ कि ना से पूरा पूरी भल होगा बिना ट्रिटमेंट बिना मेडिसिन प्रभु धन्यवाद हो आईपरी भाव में तेणु सन्देहटा हटेबा हम कि नहीं कौन हम गला से आप निजे जानते आप विश्वास नष्ट हो गला प्रार्थना दुर्बल हो गला मात्र जाको पुस्तक लिखा धार्मिक प्रार्थना कहते एफेक्टिव फर्मेंचुअल प्रेयर एफेक्टिव फर्मेंट प्रेयर प्रभावशाली उत्तप्त प्रार्थना प्रार्थना एफेक्टिव हवा पड़ो प्रभावशाली हवा पड़ो सन्देह को हटातु हम कि नहीं केमती हम सहीटा को हटे दिंतु अटल विश्वास रे प्रभु यथेष्ट धन्यवाद दिंतु बाक्य अन्यथा हम ना सर्वांतर विश्वास करवा कहले ये सन्देहटा हटे देवा को हम जाको पुस्तक अनुसार आउ से 1 पर्वर 5 ରୁ 8 पद से कहली आउ गोटे कथा से जाको पुस्तक अच्छी जदि सर्वांतकरण आम प्रभु विश्वास करने चाहूँ चाहे से जाको
ଆଉ 2 ପର୍ବକୁ ଯାଇ ତାର ସେ ଶେଷ ବା 26 ପଦରେ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଯେପରି ଶରୀର ମୃତ ସେପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଟା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 100କୁ 100, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:6 ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହବା ନାହିଁ। ଯୋହନ 11:40 ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି କଣ? କର୍ମ। ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ମୃତ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଶରୀର ଠାରୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ବାହାରିଗଲେ ଡେଡ୍ ବଡି, ସେ କହିପାରିବନି କଥା, ଶୁଣିପାରିବନି, ଦେଖିପାରିବନି। ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି। ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସେ ଉଠି ଚାଲିପାରିବନି, ଗଲା। ଯେତେ ବିଳମ୍ବ କରିବ ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କେହି ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଦେଖି କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି, ଆରାମ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଭୟ ବି କରିବେ। ଆଉ ତାର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ତାର ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବେ। ସେ ଅଲୋଡା ଗୋଟେ ବିଷ ପରି ପାଲଟି ଯିବ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମର ମଧ୍ୟ ଯଦି କର୍ମ ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆପଣ ଯେତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ନିଲ୍। ତେଣୁକରି କିଛି ହଉନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କର୍ମ କର୍ମ କଣ? ଉପଦେଶ ଲେଖା ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। এইটা হচ্ছে মনুষ্যর পূর্ণ কর্তব্য কর্ম। তেণু ঈশ্বরଙ୍କର আজ্ঞা ସବୁ ପାଳନ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ମ। ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରକାର ନିହାତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କଣ କରିବେ। ସେ ଉପଦେଶକ ଆଉ 12 ତାର 13 ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ। ଯଦି ନ କରିବେ ନ କରିବେ, ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ହବ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କଲେ ଦରକାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତାଙ୍କ ଦୂତମାନେ କହିବେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନ, ବାକ୍ୟ ମାନୁନ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର ଲେଖାଇଛି ପରା। ଏ ବାକ୍ୟ ତ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ, ତମେ ତ ତାକୁ ବୃଥା କରିଦଉଛ। ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ କରୁଛ ତମେ? ଆମକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଖୋଜିବେ, ଦେଖିଏ ଯୋଉଟା ମାନୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯୋଉଟା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ମାନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଟା ଗୋଟେ ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ବାଟରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କୋଉ ବାଟରେ ମୁଁ ଅଛି, କଣ ଭୁଲ ବାଟରେ ମୁଁ ଅଛି, କୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟ କି ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ରୋଗଟା ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ ନାହିଁ, ଭୟ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆସିବ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି ଆସିବ ନାହିଁ, ସବୁଆଡୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ପରି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନିଜକୁ ନତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ତାର 6 ଅନୁସାରେ ସେହି ସମୟ ନମ୍ର ହେବାର ସମୟ, ପ୍ରଭୁଟା ନିଜର ପାପ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରି, ବାକ୍ୟ ମୁଁ ମାନି ପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ମାନିବି ଆଜିଠାରୁ, ଏପରି କରିବାର ସମୟ। ଯଦି ହବ ତ ଦୟା ପାଇବେ, ନାହିଁ କଲେ ନାହିଁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଚେତ ଲେଖା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ପାଇବ, ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବ 22 ପଦ ଅନୁସାରେ। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବିଷୟ। ଯେ କଣ, ଯଦି ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, 100କୁ 100 କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ମାଗିଲେ ମିଳିବ। ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହବାନି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବା। ପର୍ବତ ଘୁଞ୍ଜା ଗଲେ ଘୁଞ୍ଜ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ହବ। ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ସେହି ହିତୋପଦେଶରେ ତାର 13 ପର୍ବରେ 13 ପଦରେ କଣ ଏପରି ଲେଖା ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣେ,
मात्र जे आज्ञा को भय करे से पुरस्कार प्राप्त हब भय करे आज्ञा मानिया अब्राहम केमती भय कले प्रभु गोटे मात्र पुत्र को बलिदान कहूँ से पूरा प्रस्तुत होगा मात्र परमेश्वर कहले तार किसी क्षति करना आम प्रति तुम भय अच्छी बुझ जहाँ प्रभु कहते मानिया हम चतुर्थ विषय जदि आम विश्वास को 100% करने को आम चाहूँ 100 को 100 से निश्चय कार्य हम आउा अन्यथा हम ना हो ना आम जेहेतु आमर विश्वास अच्छी 100% नहीं ता बहुत कम थी 50% के हम ना 40 30 20% हम ना 10% बोली भावतु ना सोरिष दाना परी विश्वास पर्वत घुंज परा 10% को कड़ू आस 1% 2% हवा संभव ना आहरी केते तार लेस थी कही हम ना तेणु जो देखुं आप किसी हो पार ना किसी उपाय भी ना ताले प्रभु बाट को आस खाली प्रार्थना करदे चलो ना कि प्रभु लोक मान प्रार्थना करने कहले चलो ना उपवास करूँ आउ जहाँ जहाँ करूँ काम दब ना विश्वास को 100% करूँ ये वाक्य सब मनोयोग करूँ मंगल पाइबे उपदेश 16:20 अनुसार माथ्यू 17 पर्व आउ से देखिए चतुर्थ विषय से अच्छी आउ तार 18 पदरू आम पढ़ुची तार 21 पद जाए एप लिखा अच्छी आउ जीशु भूत को धमकांते से ताठारू बाहरी गला वो बालकटी से ही दंडरू सुस्थ है एथार शिष्य मैंने गोपन जीशु निकट को आसी कहले आम्भे मैंने कहीं छड़ाई पार्लु ना से समान कहले तुम मान अल्प विश्वास सकाशे कारण मुझे तुमको सत्य कहूँ जदि गोटे सोरिष दाना परी तुम विश्वास थाए ताहले ए पर्वत को एठारू सेठाकू घुंची जा बोली कहले ता घुंची जीव आउ किछि ही तुम मानकर असाध्य हेब ना किंतु प्रार्थना उपवास बिना अन्य कौन उपाय ए प्रकार भूत बाहरी जाए ना तेणु विश्वास जदि अच्छी 100 को 100 करने प्रार्थना उपवास नितांत आवश्यक शिष्य माने गोटे भूतग्रस्त पिला ठारू भूत छड़े पारे ना मात्र जीशु भूत धमकेले आउ से दंड से सुस्थ है तेणु शिष्य मैंने पता आम कहीं करूँ तुम अल्प विश्वास आउ करे पुणी प्रार्थना उपवास बिना भूत अन्य कौन से बाहरी जाए ना तेणु जदि आप निहाती प्रभु उत्तर चाहूँगी आउ जहाँ कहीं कहींपारे कौन से उपाय ना प्रभु तो से करने समर्थ समस्त मनुष्य स्त्री दृष्टि सामान अटंती मुखापेक्षा ना यहीटा करने फाइनाल विषय उपवास करने को हम प्रार्थना करने को हम यथेष्ट प्रार्थना करने को साधारण प्रार्थना नहीं हालुका प्रार्थना नहीं से दिन प्रभु जीशु शिशु मान कौन दंडे घंटे तुम जगी पाल नहीं प्रार्थना जागी रही प्रार्थना कहली परीक्षा जपरी पड़ो ना समस्ते विफल होगले परीक्षा अल्प समय प्रार्थना करे हालुका भाव में प्रार्थना कले ढूले ढूले प्रार्थना करते सेमती हम ना जीशु जमती प्रार्थना कले से प्रार्थना करने को ही पड़ो एमती 5-7 अनुसार प्रबल आत्मा अश्रु करे दाऊद कले संध्या प्रभात मध्याह्न काल भावना कर रोदन करी प्रे एंड क्राई अलाउड आ प्रभु मोर रब शुणे सेमती प्रार्थना करने को हम जी न पड़े से दीर्घ निश्वास छाड़ुंट कातरोक्ति कर कपाल चिन्ह दे छाड़ी बाकी समस्त बद्ध कर से प्रकार प्रार्थना करने को आउपर लिखा जिसा 30:19 से तुम क्रंदन रब अवश्य तुमको अनुग्रह करेंगे शुणा मात्र उत्तर देवे सेपरी प्रभु कार्य करेंगे जो हागार उच्च स्वर्ग रोदन कला परमेश्वर दूत स्वर्ग डाकी कहले आग हागार तोर कौन है से कहीं आम सेमती कहे ना साधारण प्रार्थना यथेष्ट प्रार्थना करने को प्रार्थना यथेष्ट समय काटा को आत्मा उत्तप्त ही प्रार्थना करने को पवित्र आत्मा पूर्ण ही प्रार्थना करने को परभाषा यथेष्ट प्रार्थना करने को हम आउ उपवास कड़ाकड़ी उपवास निनिवी लोकंर उपवास करी एस्टर उपवास करी आउ मशांग उपवास करी जियोत्संग उपवास करी जीशुंग उपवास करी बाइबल जमती अच्छी कड़ा उपवास दरकार केबे केबे सारा दिन दिन कौन राति कौन दिन कौन 2 दिन कौन 3 दिन कौन से दरकार से प्रभु कार्य करेंगे आउ सब विषय प्रति ध्यान न दे आ प्रभु मो प्रार्थना शुणिले नहीं एते मु कहली कौन किसी लाभ है से भावतु ना प्रभुंर वाक्य अन्यथा हम ना स्वर्ग ता संस्थापित होती
गीत संगीतार 119 पर्व आउ एक कथा लिखाई से वाक्य को स्वर्ग रे संस्थापित करिसंती एस्टाब्लिश करी रखछन्ते 119 99 पद लेखा हे सदाप्रभु तुम वाक्य अनंत काल निमंते स्वर्ग रे संस्थापित अछि एस्टाब्लिश हेकि अछि जहाँ प्रभु यीशु कहले सरल भाव में आकाश पृथ्वी लोप हम मोर वाक्य सम कदापि लोप हम ना तेणु आम विश्वास को से हितबोध स्त्री तार 5 अनुसार आम को संपूर्ण करने को सर्वांतकरण 100% आ निश्चय प्रभुंकर महिमा आम देखा आम लज्जित हवानी आम जहाँ प्रार्थना कले निश्चय प्रभु ता प्रदान करेंगे। Hallelujah, praise the Lord, Hosanna, glory to God. Urabandala Rabani Karabatramana Daraba Shabara Kala Rabani Adarabani Darabandala Raba. धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी हो प्रभु। इरबत्रमणि कारबंदाला रबानी खारबत्रमना कारबशबरा खला रबानी मेरी 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 बरा 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 उरबंदाला रबाना बरा 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 बरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जीशु तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान अट तुमर परिवर्तन नहीं आउ तुम ठारे मुखापेक्षा नहीं तुम ठारे कौन से अधर्म नहीं जीशुंग नाम दया करो जे कि यत्न पूर्वक तुम अवधान करे आशीर्वाद ता उपरे बर्ते तार संग मध्य ताको धरे तेणु प्रभु आम तुम्हें अनुग्रह करो उषाबारे कारबंदाल रबानी खारबंदाल रबा होली 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 आम आत्मिक चक्षु प्रसन्न हो आपण आपना को परीक्षा करने तुम्हें आम को साहाय्य करो प्रभु कारबर्षा खाला रबानी आदा रबानी खारबंदा रमा जीशुंग नाम दया करो। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें महान 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 वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होली 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 तुम्हारा साध्य किसी नहीं प्रभु इधर रबानी खारबा शाकाला रबानी खारबा नथिबा वस्तु बोले डाकिबा परमेश्वर तुम्हें मागिबा भावियाठू अत्यधिक साधन करिया परमेश्वर तुम्हें से दिन अब्राहम को तुम्हें आओ सारा कहल सदा प्रभु आश्चर्य क्यों कर्म होली 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 उराबत्रमणि कारबशबरा खला रबानी मेरी 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 बरा बरा बा उराबत्रमना कारबशकला रबाना दरबंदाला रबाना दरबंदाला रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम प्रत्येक को अनुग्रह करो तुम रक्तात्मा शक्ति मुद्रांकित करो तुम्हें कह हे निद्रित जाग मृतमान मध्य ख्रीष्ट तुम्हारे लोग प्रदान करेंगे आम प्रत्येक को अनुग्रह करो जहाँ जहाँ प्रयोजन मंडली मंडली समूह दया करो प्रभु से प्रेज से पुओ प्रभु से सान पिलाटा को दया से मत बहुत खोजे हठात किपरि तार से आखि देखा जाऊनी माँ से बम्बे रही से काम करुच्ची तार आर्थिक समस्या पिलाने सब अच्छा गाँव से छोट पिलाटी तार आखि देखा जाऊ ना अनुग्रह करी प्रभु हठात तार एपरी कौन समस्या है जीशुंक नाम तुम्हें सुस्थ दान कर। हालेलुया। जो मैंने असुस्थ पीड़ित विभिन्न समस्या अच्छा मंडली समय मन अंचल से दया कर विभिन्न समस्या तुम्हें मुक्त कर बालक प्रचारक कार्यकारी समस्त विश्वस्त भाव में तुम कार्य करेंगे निमंते तुम्हें अनुग्रह कर। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जुनस को विशेष भाव में तुम्हें कथा कहल प्रभु से धन्यवाद दूसरी गत काली से मो सहित खोलाखोली भाव में कथा होता आशीर्वाद कर सब प्रकार शैतान चातुर प्रत्येक को तुम्हें रक्षा कर। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। चिन्हा सुजाता प्रति अनुग्रह कर बापा पर दया कर निश्चय मृत्यु तुम्हें बंचेच प्रभु आउ तथापि लोक मैंने समस्ते आउ से मेडिकल ट्रिटमेंट होगा कौन सेन्स ना कि बर्तमान सेन्स आसी आउ से निजे कथबार्ता कर चलाचली कर संपूर्ण मुक्त ही ना जपरी से संपूर्ण सुस्थ मुक्त हे अनेक आगे तुम साक्षी हे ए तुम्हें अनुग्रह कर दया कर ताराबा शाकाला रबा निदारबा शाकाला रबा अभिषेक हेतु जुआड़ी विनष्ट हो जीशु नाम दया कर जहाँ जहाँ प्रयोजन ता निमंते ता साधन कर शुणिल धन्यवाद दे तुम कंटा विधा पाद प्रणाम आ चुंबन कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुच्छे। धन्य हेउ प्रभु जीशु नाम धन्य हेउ प्रभु जीशु नाम
धन्य हेउ प्रभु जीशु नाम, धन्य हेउ प्रभु जीशु नाम। स्वर्ग तेजी मर्त्य भुवन पापीर मुक्ति कारण, स्वर्ग तेजी मर्त्य भुवन पापीर मुक्ति कारण। धन्य हेउ प्रभु जीशु नाम, धन्य हेउ प्रभु जीशु नाम, धन्य हेउ प्रभु जीशु नाम, धन्य हेउ प्रभु जीशु नाम। पिता ईश्वरंगर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंगर अनुग्रह पवित्र आत्मांगर सहायता प्रभु जीशुंगर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्तंगर सहवर्ती हो। आमेन।